मलाकी नबी की किताब। वो इसराइलियों के बाबल की असीरी से वापस आने के 100 साल बाद हो गुजरा था। उसका पैगाम उन लोगों के लिए था जो कुछ अरसे से यरूशलेम में मुकीम थे। हैकल को कुछ अरसा पहले दोबारा तामीर कर लिया गया और हालात ठीक नहीं चल रहे थे। अज़रा और नहमिया की कहानियां याद करें। अब जब बनी इसराइल पहली बार जलावतनी से वापस आए तो उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बुलंद थीं कि वो आकर अपनी ज़िंदगियों और हैकल की तामीरें नौ करेंगे। अंबिया के तमाम वादे पूरे होंगे, मसीहा आएगा और मुतहिदा इसराइल और कौमों पर बादशाही कायम करेगा और सबके लिए इंसाफ और अमन लाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसराइली जिन्होंने शहर को दोबारा आबाद किया वो अपने आबाओ अजदाद की तरह खुदा से बेवफा साबित हुए, जिसका नतीजा गुर्बत और नाइंसाफ़ी की सूरत में निकला। और इसलिए मलाकी में हमें पता चलता है कि ये नई नस्ल कितनी ख़राब हो चुकी है। किताब को तनाज़ात के एक सिलसिले के तौर पर तश्कील दिया गया है। ज़्यादातर हिस्से यूँ शुरू होते हैं कि खुदा कोई दावा करता या इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ कहता है और फिर इसराइल खुदा की बात से इख्तलाफ करते या उस पर सवाल उठाते हैं और फिर खुदा जवाब देता है, आखिरी बात करता है। ये 6 बार होता है। पहले 3 तनाज़ात में खुदा इसराइल की बदउनवानी को बेनकाब करता है और उन तनाज़ात से आपको जो मजमूई तासर मिलता है वो ये है कि जलावतनी ने लोगों में बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदला। इसराइल के दिल हमेशा की तरह सख्त ही हैं। पहला तनाज़ा तब शुरू होता है जब खुदा फरमाता है कि वो अपने अहद के लोगों की नाकामी के बावजूद भी उनसे मोहब्बत रखता है और इसराइली ये कहते हुए सख्त एतराज़ करते हैं कि तूने हमें कैसे मोहब्बत दिखाई। और यूं खुदा उनको याद दिलाता है कि किस तरह उसने फजल के साथ उनके बाप दादा याकूब के ख़ानदान को चुना ताकि खुदा के अहद के वादों को पूरा करे, और उसके भाई ईसू को छोड़ा और उसका ख़ानदान आखिरकार तबाह हो गया। पीछे पैदाइश और अब्दिया की कहानियाँ याद करें। लिहाजा उस पहले तनाज़े से इसराइल को शक्की मिजाज के तौर पर बेनकाब किया गया है जो खुदा की मोहब्बत और वफादारी पर शक करता है। दूसरा तनाज़ा इसराइल के दूसरी हैकल के साथ मसले को जाहिर करता है। खुदा लोगों पर अपने नाम की तहकीर और हैकल को नापाक करने का इल्ज़ाम लगाता है और लोग जवाब देते हैं, हमने कैसे तेरी तहकीर की है। और इस तरह खुदा निशानदही करते हुए जवाब देता है कि लोग बीमार और ऐबदार जानवरों की शर्मनाक कुर्बानियां ला रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वह अपने खुदा की कोई कदर और इज्जत नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ लोग ही नहीं, इसमें हैकल को चलाने वाले काहिन भी मुलव्विस हैं। वो ना सिर्फ ये सब कुछ दरगुजर करते हैं बल्कि उन नामुनासिब किस्म की इबादत में शरीक भी होते हैं। ऊपर से नीचे तक खुदा के लोग बेवफा साबित हो चुके हैं। तीसरे तनाज़े में खुदा इसराइली मर्दों पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो खुदा की और अपनी बीवियों की हक तलफी करते हैं, जिससे वो सरीहन इनकार करते हैं, और खुदा बुत परस्ती और तलाक के जहरीले इम्तिजाज को बेनकाब करता है। इसराइली मर्दों, तुम गैर कौम की औरतों से शादी कर रहे हो और फिर अपने घरों में अपनी बीवियों के कदीम माबूदों की परस्तिश करते हो। नहमिया 3 बाब की कहानी याद करें। और इस तरह मलाकी इसको मर्दों के एक ऐसे गिरोह के साथ मुंसलिक करता है जो अपनी बीवियों को बगैर किसी माकूल वजह के तलाक दे रहे हैं, और लोगों को ये सब कुछ ठीक लगता है। और मलाकी कहता है, नहीं, ये खुदा के साथ तुम्हारे अहद से गद्दारी है। और इस तरह मलाकी तनाज़ात के दूसरे मजमूए पर जाता है जो इसराइल की बगावत का मुकाबला करता है। चौथा तनाज़ा इसराइल के खुदा पर गफलत का इल्ज़ाम लगाने से शुरू होता है, जब वो कहते हैं कि अदल का खुदा कहाँ है। वो देखते हैं कि नाइंसाफ़ी और बदउनवानी बहुत ज़्यादा है और खुदा कुछ करता दिखाई नहीं देता। लिहाजा खुदा ये कहकर जवाब देता है कि वो अपने रसूल को भेजेगा जो खुदावन के दिन में खुदा की ज़ाती वापसी के लिए राह तैयार करेगा। वो अपने लोगों को पाक करने और बुत परस्ती और शहवत परस्ती और बदअखलाक़ी और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए आग की तरह आएगा, ताकि उसके लोग बनने के लिए सिर्फ ईमानदारों का बकिया ही रह जाए। 5वें तनाज़े में खुदा लोगों से कहता है, मेरे पास वापस आओ, जिस पर लोग कहते हैं, हम तेरे पास कैसे वापस आ सकते हैं। और इस तरह खुदा उनकी खुदगर्जी का मुकाबला करता है। वो जाहिर करता है कि किस तरह उन्होंने अपनी आमदन का 10वां हिस्सा हैकल को देना बंद कर दिया था।
اب لفظ دہیکی کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ یہ ان کی آمدن اور پیداوار کا حصہ ہوتا تھا جو اسرائیلیوں کو ہیکل اور اس کے کاہنوں کی مدد کے لیے سالانہ طور پر دینا ہوتا تھا۔ یہ عمل توریت کے مختلف حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمیں ملاکی اور نہمیہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس ذمہ داری کو نظر انداز کر رہے تھے اور اس لیے ہیکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، اور اس لیے خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو کثرت سے برکت دینا چاہتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں اگر وہ اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ آخری تنازع میں لوگ خدا پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنا بے معنی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شریر اور گھمنڈی لوگ زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں اور خدا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ کتاب میں پہلی بار خدا کا جواب تقریر کی صورت میں نہیں بلکہ اسرائیل میں وفادار بقیہ یعنی ان لوگوں کے متعلق ایک مختصر کہانی کی صورت میں ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور جو جمع ہونا اور اس پر بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں کہ خدا کی تعظیم اور خدمت کیسے کی جائے۔ اور اس لیے خدا حکم دیتا ہے کہ یادداشت کی دستاویز لکھی جائے تاکہ وہ دستاویز کو پڑھیں اور خدا کے کردار اور وعدوں کو یاد کر سکیں۔ ملاکی یہاں پر پاک نوشتوں کی الہی نعمت پر روشنی ڈال رہا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے اندر مستقبل کے بارے میں ایمانداری اور امید کی تحریک پیدا کرنے کے لیے ماضی کی طرف اشارے کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ خدا نے کیا کچھ کیا ہے، جو کہ کتاب کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اسے لیتا اور خداوند کے آنے والے دن کے متعلق تنازع کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن یہ اسے مزید ترقی دیتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے ایک پاک کرنے والی عدالت کا دن مقرر کیا ہے جو اس کے لوگوں میں سے شریروں کو کھا جائے گی، لیکن جو کچھ یہ اختتام اس میں شامل کرتا ہے وہ بقیے کا مستقبل ہے، کیونکہ ان کے لیے خداوند کا دن کوئی خطرہ نہیں، یہ خوشی کا سبب ہے۔ یہ طلوع آفتاب کی طرح ہوگا جو شفا اور زندگی اور مستقبل کی امید لاتا ہے۔ اور یوں ملاکی کے تنازعات ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں اب کچھ اور بھی ہے۔ آخری 3 آیات تنازعات کا حصہ نہیں ہیں اور اصل میں وہ اختتامی ضمیمے کے طور پر کام کرتی ہیں، نہ صرف ملاکی بلکہ توریت اور صحائف انبیاء کا اختتام کرتے ہوئے۔ اول پڑھنے والے سے کہا گیا ہے کہ میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یا توریت کو یاد رکھو۔ یہ شریعت اور عہد کی وہ کہانی یاد دلاتی ہے جو آپ کو بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں ملتی ہے، لیکن پھر ہم انبیاء کی کتابوں کا یہ خلاصہ سنتے ہیں۔ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ لوگوں کے دلوں کو بحال کرے گا۔ پس یہ خلاصہ توریت اور صحائف انبیاء کو ایک مربوط کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے جو مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ اسرائیل کو خدا نے چھڑایا اور پھر انہوں نے اپنی سرکشی اور سخت دلی کے ذریعے توریت کے قوانین کو توڑ کر خدا سے غداری کی، لیکن صحائف مستقبل کے دن کی توقع کرتے ہیں جب خدا ایک نئے نبی، ایک موسیٰ، ایک نئے ایلیا کو بھیجے گا جو خدا کے لوگوں کو بحال کرے گا اور ان کے سخت دلوں کو شفا دے گا۔ استثنا، یرمیہ اور حزقییل سے تمام وعدوں کو یاد کریں، اور یہ اختتامی ضمیمہ الہی صحائف کو پڑھنے اور غور کرنے اور دعا کرنے کے لیے ایک الہی نعمت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ انسانی حالت، خود غرضی اور ہمارے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن وہ خدا کے وعدے کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے رسول کو بھیجے گا اور پھر برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ذات کو ظاہر کرے گا تاکہ اپنے لوگوں کو بحال کرے اور اپنے شفا بخش انصاف کو لائے۔ اور یہ مستقبل کی وہ امید ہے جس کے متعلق ملاکی، توریت اور صحائف انبیاء بتاتے ہیں۔